ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. Дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. Агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. Мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бо равон кардан доред ба Тоҷикистон, яъне ки аз Москва ва Московская област, марҳамат, мо ба шумо як ширкати боёнок тавсия медиҳем. ширкати Кай Парвиз мебошад. 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. ба ҳама ҷои Тоҷикистон, яъне ки ба ҳама ҷои шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. ва касоне ки агар аз 150 кило бор зиёд доштагӣ бошад, рафта худшон аз дари хонатон мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад. адреси ширкат дар метро Котельник. марҳамат, муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланду хонаҳо обод дошед. шербачаҳо 1 июли мо дар навои имрӯза, яъне ки замини фурӯши ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Зайнабобод ва деҳаи Шафақ гуфтагӣ. дӯстон, замин аз 10 сотиқ иборат буда ва 5 дар хонара фундаментш рехтагӣ ҳастай, яъне ки хонаҳо калон калон. дӯстони азиз, калидор ҳам дорад. боз дар хонаи временка дорад гуфтагия. дӯстони азиз, кухнию баняву ошхона дорад. дӯстони азиз, дар наздикияш дестем ки яъне ки об аз ҷӯйбор гузаштааст ва яъне ки шланги ба дапироватам кашидагӣ ҳастай. хона временка, нархаш $50,000. боз муомилаи хуб дорад гуфтагиай. марҳамат, дар рақамҳои рӯи экран буда дта номер дорад 979 52 57 57. ба ҳамин рақамҳо дӯстон дар тамос шавед ва мағлумоти муфассалтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. Водовардагия водопровод ҳам ҳастай. оби хами турбара мебия водопровод. Водопровод ҳам ҳастай. И оби хурдания худаш оярид. Инҷа бетонҳо рехтагӣ. 3 хона 6 ба 3 калидор. инҷа хонаи калон, зали калон устта майдаҳака. бетонаш ҳама қайдига дари замин дар. 4 таи подушка дорад ҳар тараф. 3 этаж дар ашод гирифтагӣ. не ҳавлиш мешавад. 8 метр 9 метр. не замин мон. оби кофарниён. ҷо ҳама чӣ меша, ина тарвуз шида. тарвуз дида чӣ тарвуз шуд. ин ҳоҷатхона. инҷа 6 ба 3 ҷои оғил аиҷа. оғил кадаи набардошта. инҷа 6 ба 3 ҷои оғила. ин эс дарахтон олуша чормағз. обши 10 сотиқаи замин. ҳати хона ҳамаш. об проблема нестай. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, тарафҳои Будёни Поён гуфтагӣ бардора. хона коробка мебошад. 3 дар хона ва масоҳати заминаш гуфтагӣ. дӯстони азиз, ки 8 сотиқ заминай. кухни баня, яъне ки дар даруни хона ҳастай. свет ҳам ҳастай. нашоди обаш гуфтагия ки яъне ки об надорад. нархша 100,000 сомон мегӯяд. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%. марҳамат, дӯстони азиз, дар рақамҳои 908 83 23 20 номери ватсап дорад. тариқи ватсап муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Арзон Теҷе салом расонед.
دوستان عزیز، کسانی که در کامنتری زمین فروشی گفتگی بود از شهر وحدت، مرحمت برادر، زمین فروشی است قرار دارد در شهر وحدت دهه استقلال. زمین از 6 سوتیق عبارت بوده، یعنی که خانه را گفتگی که کاروب کمی باشد گفت معلوم کردگی نیست که چند در خانه با سیمبلوگ است. دوستان نرخش 75,000 سومانی فروخته می شود. رقم صاحبی زمین 904 03 72 06. مرحمت دوستان با همین رقم ها در تماس شوید. دوستان عزیز، اعلان نوبتیمون خانه فروشی است کاروبکا می باشد. قرار دارد در ناحیه مؤمن آباد دهه جیمتول گفتگی 3 در خانه با کاروبکا می باشد و بانیای درون دارد. مساحت زمینش باردارا 8 سوتیق زمین، این نرخش 95,000 سومانی میگه معامله دارد. سراشنه فروشی با نرخ 95,000 سومانی فروخته می شود. رقم صاحب خانه 907 67 20 20. محرمات به همین رقم ها در تماس شوید. دوستان عزیز، اعلان نوبتیمون خانه فروشی است قرار دارد در ناحیه فرخور کلخوزی کارل ماکس گفتگی، یعنی که بالای ارتبوز قرار دارد. خانه در خانه می باشد کلیدور بانیای درونی، یعنی که خانه ورمنکه است بادرو. مساحت زمینش 6 سوتیق زمینه، نرخ خانه را 80,000 سومانی میگه. رقم برای تماس 904 37 37 80. مرحمت دوستان در تماس شوید. دوستان عزیز، اعلان نوبتیمون یعنی که ششمین خانه فروشیمون قرار دارد در شهر سربند کوچه عمر خیام. همگی از 7 سوتیق عبارت بوده. 4 در خانه و آبی کلونی توزه گفتگی که از پایان خانه میگذرد. قوه برق دائمی پیوست هست. خانه در درون شهر کوچه عمر خیام 14 پشتی فیردوسی با مسجد جامعه شهر 100 متر را با درون شهر، یعنی که 10 منطقه با بازار قرآن تپه را 15 منوت را با ماشین هست. نرخش 355,000 سومانی میگه. معامله خوب دارد. یگان سوال دیگه باشد گفته که در واتساپ باز زنگ بزنید یا که نویسید. مرحمت مراجعت کنید. دوستان عزیز، هفتمین اعلان ما خانه فروشی است قرار دارد در شهر خوجان 3 میکرو رایون گفتگی. خانه با خشت پخته برداشتگی 3 در خانه و 6 سوتیق زمینه، نرخ خانه را 580,000 سومانی میگه. باز گفتگی که معامله خوب دارد. رقم صاحب خانه 928 28 02 08. گرد اطراف خانه محکم. مرحمت دوستان مراجعت کنید. و دوستان عزیز، اگر شما چنین خانه های فروشی داشته باشید، مرحمت در واتساپ ما +906 095 56 86 با همین رقم ها، یعنی که در واتساپ رای کنید صورت گرفته مقبول پرشه. ان شاء الله که در آینده رکلام کرده خانه های شما را در مدت کوتاه فروخته میدیم. لایک ها را بزنید دوستان عزیز، در کانال پادپیسه کنید. باقی سربلند خانه آباد بشه. خیر تا ویدیو آینده. خداوند مهربان نگهبان باشد.